Video natin yung lalabas ngayong gabi. Ayan. Ito yung lalabas pampasada. Bawang. Ayan. Kinakabit yung pintuan. Ayan. Mamaya post natin to. Yan yung ano yan. Nakamags na yan. Tapos may alulod. Yun yung alulod. Ayan. Bali lalabas ngayon. Ayan. Medyo madilim na. Ayan. Lalabas mamaya. Konti na lang. Ayan. Ayan so sir. Sir magay ka muna. Yun yung may-ari. Yan, yung may-ari ng sidecar. Yow! Thank you po. Yan. May-ari. Ano na kasi pangalan mo? Christian, sir. Ayan, si Christian, Bawang, pampasada nila. Yan, pang ano na to, pangalawang sidecar nila, pinagawa dito. Yan. Magtatatlo pa daw to na papagawa. Thank you sir sa pagtangkilik. Sir Christian, ang Bawang. Yan. Si Sir Christian, magtatatlo pa daw na papagawa yan. Kaya thank you po. Ayan. Para may post natin. Ayan. May nilagyan namin ng ilaw dyan sa stoplight. Yan naman yung bagong niya. Kasi maganda yan pag sa gabi may stoplight. Ayan. Ayan. Okay. Sige sir, pag may problema, ayan, matik. Ayan. Thank you sir. Ayan. Sir Christian. Ayan. Okay. Ano natin hanggang paglabas. Ayun conflict. Ang kanilang traffic Yan, nakamags na rin yan Nakamags. Yan. Yung bago nating van. Mixed design. Yan. Mas maganda po pagka van steady. Thank you. Ayan, okay na sila. Thank you ulit.